Uzima katika dunia hii ni kitu kizuri sana, ni kitu cha msingi sana, na ndio maana tunahakikisha kwamba tunapambana kwa hali na mali, hata kuuza sehemu kubwa ya mali zetu au mali zote tulizonazo, ikiwa tu tuna uhakika kwamba ugonjwa au shida tulionayo inaweza kuisha, inaweza kuisha. Kwa mtu akiwa na uhakika kwamba changamoto kubwa ambayo imemsumbua, shida kubwa ambayo imemtatiza, imemtokea kwa muda mrefu, akitambua kwamba solution yake ipo, yuko tayari kuhakikisha kwamba anatumia gharama kubwa, as long as tu anaamini kwamba ni uhakika wa kupokea uzima au uponyaji au suluhisho la changamoto yake. Lakini kitu ambacho nataka nikwambie leo hii kwamba uzima huu wa dunia ambao tunatumia nguvu nyingi sana kupambana ili tuupate, nataka nikwambie kwamba hata ukipambana sana, kuna point itafika utakufa. Hakuna namna, kwa sababu tumepewa kuishi mara moja, na baada ya kifo ni hukumu. So swali la msingi linakuja hapa, baada ya kifo unaenda wapi? Hilo ndio swali la msingi, ndugu yangu. Nataka nikwambie, nataka niseme hivi kwamba mara nyingi sana tumekuwa tukiajali sana maisha yetu ya katika hii dunia ambayo yanapita na ni ya muda mfupi, lakini tunasahau kwamba kuna maisha ya milele ambayo yapo baada ya maisha mafupi ya dunia hii. Hayo maisha ya milele utaishi vipi? Hilo jambo huwa tunalisahau na hatulizingatii. Huwa tunajisahau, tunahisi kama vile tunaishi milele hapa duniani. Tunaona kama vile hatuwezi kufa, kwamba tunapambana, hata kama unaumwa huko tayari kutumia gharama yote ile uweze kupona, lakini hauko tayari kulipa gharama ya bure kabisa kupata wokovu kwa kumwamini Yesu Kristo ili urisi uzima wa milele hata ukiondoka kwenye maisha haya. Kwa nini uko tayari kulipa gharama kubwa sana ili uweze kupona? Uweze kupona ili usife, ili uweze kupona uwe mzima, akati unajua kabisa kwamba nakufa, utakufa tu. Na ukisha kufa kuna maisha ya milele baada ya kifo. Kwa nini sasa unapopambana kutumia gharama nyingi sana kuhakikisha kwamba maisha yako, uhai wako wa sasa hivi kwenye hii dunia unakuwa vizuri, mwili wako unakuwa vizuri, afya yako inakuwa vizuri, kwa nini unapotumia nguvu kubwa hivyo? Kwa nini usiwekeze pia nguvu kubwa ambayo hautoi fedha wala mali kama ambavyo unatoa kwenye afya yako, kwenye mwili wako, kwenye matibabu? Hautoi, ni bure tu. Kwa kumwamini Yesu Kristo pekee unapewa karama ya kurisi uzima wa milele. Uzima wa milele ni bure kabisa kwa kumwamini Yesu Kristo pekee. Kwa kumkiri kwa kinywa chako na kuamini kwa moyo wako, unapokea uzima wa milele, unapokea wokovu, unaokolewa, unaokoka kwa kumwamini Yesu Kristo. Kwa kinywa chako tu unamkiri kwa ni Bwana na Mwokozi, na kwa moyo wako tu unapoamini kwamba Mungu alifufua katika wafu, unapokea wokovu. So kwa nini usipate wokovu ambao unakupa uzima wa milele bure kabisa? Kwa nini ndugu yangu? Shida ni nini? Kwa nini uko tayari kupambania mwili huu ambao hauna shukrani? Hauna shukrani wa mwili. Kwa nini uko tayari kupambania mwili ambao hauna shukrani? Wakati roho yako ambayo inaishi milele, nafsi yako ambayo inaishi milele, unaiacha iangamie.